ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ କାରଣ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ ଯେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବୁଲବୁଲି ଆଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କରତାଳି ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପାଟପୁର ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଥିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। 2019 ଆଉ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କଲେ, ଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ, ଏବେ ବି ଡୁବିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଆଜି ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ। ଏଇ ଦିନର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଆଜିର ଦିନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତି ଦିବସ କହିବି ତାହେଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପଠାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 8 ଥର ଏଇ ଯେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆମେ କଲୁ, ତାର ସମୀକ୍ଷା ମୁଁ କରିଛି। ମୋର ସହକର୍ମୀଗଣ ଜଗଦେବ ବାବୁ, ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀଗଣ ଆମେ ମିଶିକି କରିଛୁ। ବହୁତ ଧୀମା ଧୀମା ଚାଲିଥିଲା, ସ୍ଲୋ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣି କାର୍ଯ୍ୟ। କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କରିବା, କେମିତି ଶୀଘ୍ର କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ପାଠ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ, ପୁରୁଣା ସରକାର ନୂଆ ସରକାର, କିଏ ଟଙ୍କା ଦବ, କୋଉଠି ଟଙ୍କା କଟିଗଲା, ଏମିତି ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଠିକ ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ଦିନ ବଡ଼ କାମ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ। ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ 1001 ଘର, କେତେ ଘର? 1001 ଘରରେ ପାଣି ଦିଆଗଲା, ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ। ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ରୋଷ ଘରରେ ରାନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାଖରେ ପାଣି ଥିବ, ସେଠି ନେଇକି ଆପଣ ରାନ୍ଧି ପାରିବେ ରୋଷ ଘରରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। 1001 ଘରରେ ଆଜିଠୁ ପାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଗରୁ ୟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି 5000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଲେ। 1001 ଘରରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମକୁ ଜୋର କରତାଳି ଦେବେ। ସେ ଆମର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଲଗାତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 333ଟା ଗାଁରେ এই বড় କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 200
बेगुनिया बोलगड़े चली पर्यायक्रमे समाप्त कर भाग्यशाली आपंकर सौभाग्य जे बाहुड़ा पूर्व दिन दीटा पंचायत में मात्र ये काम सरी पार्ट प्रशासन और गेलिया प्रथम समस्त घरे पानी हम 5टा कथा मु बारंबार सबू सभारे कहूँ आज भी कहली ये मोर स्वप्न जगदे बाबूर स्वप्न और सहकारी मान स्वप्न आगामी 4 वर्ष कौन कर सब निज को पचारे जे भुवनेश्वर लोक मैंने मत दीदी पटेले लोकसभा दिल्ली कौन कौन विश्वास करूँ निज को बारंबार सब दिन मु पचार आज आप समस्त सामने बहुत जोर नहीं स्पष्टता सहित गोटे कथा कहती जे 6टा काम प्रति घर में रही जगदेव बाबू बहुत साहय पाऊँ बिना नहीं पार 6टा काम प्रथम मोर बेगुनिया बोलगड़े मोर पार्टी प्रशासन में कौन सी घर नथिब जोटा चाल घर थी समय लगे 4 वर्ष कथा किंतु व्यस्त लगी एक द्वितीय समस्त घरे पानी देखु आज आप पंचायत में डाक जाऊँ समस्त घरे पानी कहीं कूओ पाखु जी ना नलकूओ पाखु जी ना बड़ी माने रांधिला लोक रसघर में आप पाखे पानी पाइबे এটা মোর স্বপ্ন যে তুমি আপনাদের করি মুই জনে মহিলা মু জানিছি কেতে কষ্ট হচ্ছে বাহার মু বালতিরে পানি আনিবা তৃতীয় কথা সমস্ত ঘরে বিজুলি হো চতুর্থ কথা সমস্ত ঘরে শৌচালয় হো और पंचम कथा समस्त घरे गैस सिलेंडर हो विश्वास करते परिमाणे आप परिवार जड़े लोक जगदेव बाबू आम दुज लगी आगामी 4 वर्ष बेगुनिया बोलगड़ प्रत्येक विश्वास करूँ मु 24 वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 वर्ष मेरा राजनीति मो राजनीति 3टा अर्थ निजर सहकारी मालिक से कथा कहूँ आज आप कहि प्रथम हूँ राजनीति अर्थ हूँ विकास कार्य सब जगह विकास कार्य हो द्वितीय कथा आम सब जगह सेवा कार्य शिक्षा स्वास्थ्य पर गुरुत्व हो तृतीय और सबुठ बड़ा कथा समस्त अभियोग शुणानी हो और समाधान ये 3टा कथा ये 3टा ही राजनीति या अधिक राजनीति अर्थ मु जाना शिखा चाहू ना यहाँ ही रमको यही जानी कर आप सरपंच महोदय आम बढ़िया कथा कहे कहले बहुत काम आम करूँ कि बहुत काम करार अच्छी आम मान साहय से मत सरपंच महोदय अनुरोध कहवा चाहूँ स्पष्टता सहित विकास कौन सी दल न थाए एक
जनवरी 2026 तारीख 5-6 मास पड़े 5-6 मास कथा अच्छी 1 जनवरी 2026 आरो प्रत्येक गाँ आमे घुरीबू आपण मानको टका जीवनानी आमे आसिबू अपन को गाँ को गाँ के अपन को सामने देखा हो जे चाहिए कि एग्जाम दे देवे जल्दी इच्छा अपन नहीं जनवरी 2026 तारीख में चाहिए बात प्रत्येक गाँव जिला कोई कोई असुविधा अच्छी कहाँ कौन दरकार किए केमती अच्छी जी राजनीति अच्छा धर्म कर्तव्य दायित्व ये को जाऊँ आप समस्त संगे आज देखा संख्या उपस्थित अच्छा बहुत कम संख्या मोर भाई मान जगदेव बाबू को विषय आप सुंदर भाव जानी जगदेव बाबू बहुत लोकप्रिय विधायक थे बहुत लोकप्रिय से वर्तमान कोठी अच्छा कोठी विधायक खोर्धा विधायक से बहुत लोकप्रिय खोर्धा ने भी किंतु मुझे अनुरोध कली मुझे आगे आपके समय देगी कि खोर्धा जगह को जीवा आसन को टिके मते साहाय्य करंतु मुझे आपको सामना रे धन्यवाद दउछि सेटिके खोर्धा विधानसभा को बाहरी की मते एक साहाय्य करछन आ देखंतु से आश्रय को मते गाड़ी रे कहउथले जे मते देखुनिया आसुची मते बहुत आनंद अनुभूति होउछि भल करछथि आपण मते गाड़ी रे बसे की अपहरण किडनैप करे की नहीं आसे सबे बेले गाड़ी में पड़े आसे आज हम वीडियो महोदय अछंती वीडियो महोदय भी और अल्प दिन जॉइन करछथि समस्त सरकारी कर्मचारी मान को आपण सम्मान देवा कथा से माने बहुत काम करूछथि हम समस्त सहयोग करले ही आपको से माने काम करबे तांको की सुरक्षा दरकार और तांको की सम्मान हम सारे आमर रश्मिता मैडम अछंती मु पढ़ी तांको विषय आज जगी ये कार्य में पढ़िछि तांको बहुत अवदान रहिछि मु रश्मिता को आपण समस्त को सामने बहुत धन्यवाद देबा करी चाहूछि बहुत काम हमें करिबा आपनको संगे आपनको ज्ञान देबा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ।